Kijevo-Pečarska lavra gorela je u noći koja je odmah otvorila 3 pitanja. Šta se zaista dogodilo? Zašto je baš ova svetinja postala centar žestokog informacionog rata? I zbog čega se sada više nego ikada ponovo pominje proročanstvo starca Zosime da će lavra pasti? Ovo nije obična vest o požaru na krovu jednog hrama. Ovo je priča o mestu starom skoro 1000 godina. O ratu koji se više ne vodi samo raketama i dronovima, već i simbolima, svetinjama, rečima, strahovima i proročanstvima. Zato ostanite do kraja, jer ono što se sada povezuje sa Lavrom, Donbasom, Optinom pustinjom, NATO-om, Zelenskim, Ruskom crkvom i starcem Zosimom, otvara pitanje koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Da li je ovo samo još jedan tragičan ratni incident ili trenutak koji će vernici, analitičari i politički komentatori godinama tumačiti kao prekretnicu? Ako verujete da svetinje nisu slučajno u središtu najvećih istorijskih potresa, onda ova priča zaslužuje pažnju do posljednje reči. Ako mislite da je sve samo propaganda, tek onda treba pažljivo slušati, jer upravo u ovakvim trenucima najvažnije postaje ko šta tvrdi, ko šta prećutkuje i zašto se jedan požar pretvorio u globalnu duhovno-političku poruku. Lajkujte video ako želite još ovakvih analiza. Podelite ga sa nekim ko prati dešavanja u Ukrajini, Rusiji i u pravoslavnom svetu. Napišite u komentaru da li verujete da su reči starca Zosime bile proročanstvo ili ih ljudi danas čitaju kroz strah i rat. Prema dostupnim izveštajima, u noći velikog napada na Kijev izbio je požar na krovu Uspenskog sabora u kompleksu Kijevo-Pečarske lavre. Ukrajinska strana tvrdi da je reč o ruskom udaru i da su na mestu pronađeni tragovi ruskog drona. Ruska strana sa druge strane odbacuje odgovornost i tvrdi da je kompleks pogođen raketom američkog sistema protivvazdušne odbrane Patriot, navodeći čak i mogućnost neispravnosti ili isteklog roka rakete koje su zapadne zemlje isporučile Kijevu. Upravo taj stup tvrdnji pretvorio je požar u nešto mnogo veće od izveštaja o oštećenom krovu. Jedni govore o ruskom udaru na hrišćansku kulturu, drugi o ukrajinskoj protivvazdušnoj grešci, treći o namernom paljenju, a četvrti u svemu vide ispunjenje reči starca Zosime. Kijevo-Pečarska lavra nije običan manastir. Njena istorija se vezuje za 1051. godinu, za monaha Antonija koji je došao sa Svete Gore i njegovog učenika Teodosija. Ona je vekovima bila jedno od najvažnijih duhovnih središta istočno-slovenskog pravoslavlja. Preživela je napad Polovaca, Tatara, kneževske sukobe, rušenje, eksplozije i ratove. Tokom Drugog svjetskog rata Sveto-Uspenski sabor bio je uništen u eksploziji, a kasnije obnovljen. Zato svaki plamen na ovom mestu mnogo je više od plamena. To je udar na sećanje, na incident, na istoriju i na pitanje kome pripada duhovno nasleđe Kijeva. Posle požara internet je odmah počeo da podsjeća na reči starca Zosime, rođenog kao Ivan Sokur, schiarhimandrita koga mnogi vernici poštuju kao duhovnika sa darom viđenja. Rođen je 3. septembra 1944. godine u selu Kosolmanka u Sveldovskoj oblasti. Detinjstvo je proveo u Avdijevki, školovao se u Lenjingradskoj bogosloviji, služio u više hramova, a 1998. godine osnovao Sveto-Uspenski Nikolaj Vasiljevski manastir u Donbasu.
Upokojio se 29. avgusta 2002. godine. Mnogi njegovi poštovaoci tvrde da je predvideo i sopstvenu smrt, progon crkve, rat u Donbasu, sukob u Ukrajini, pad Lavre i buduće ujedinjenje ruske zemlje. Prema svedočenjima koje se danas ponovo šire, starac Zosima je navodno govorio da će Kijevo-Pečarska lavra pasti, da on to neće doživeti, ali da će drugi videti i da će posle toga blagodat lavre preći u Optinu pustinju. Upravo ta rečenica sada kruži kao centralna tačka cele priče. Lavra će pasti. Neki je tumače duhovno, kao gubitak kanonskog prisustva, neki politički kao udaljavanje od Moskve, neki bukvalno kao požar i oštećenje svetinje, a neki kao niz događaja koji je počeo još pre nekoliko godina, kada su monasi Ukrajinske pravoslavne crkve moskovskog predanja bili pod pritiskom da napuste prostor Lavre. Politikolog Marat Baširov, kako prenose ruski izvori, podsjetio je na tumačenja da će blagoslovi Kijevo-Pečarske lavre biti preneti u Optinu pustinju, kao i na mestu da Ruska pravoslavna crkva neće biti nevladina ni silama pakla, ni antihristom. On je u tom kontekstu govorio da će Rusija izdržati, ojačati i ostati duhovno čvrsta. Njegove reči treba razumeti kao tumačenje i stav, a ne kao dokaz istorijskog ishoda, ali je važno što se baš posle požara na Lavri taj narativ snažno vratio u javnost. Volonter i novinar Aleksej Živov, prema prenetim navodima, izneo je opštu tezu da Rusija nije namerno gađala Lavru, već da je moguće da ju je pogodila ukrajinska protivvazdušna raketa ili da je namerno zapaljena. On je čak izneo mišljenje da za Zelenskog i njegovu okolinu Lavra nema duhovnu vrednost. Takve tvrdnje su ozbiljne i sporne, pa ih treba prenositi isključivo kao njegove navode, bez predstavljanja kao utvrđene činjenice. Sa druge strane, ukrajinska strana tvrdi suprotno, da je reč o ruskom napadu na kulturno-hrišćansko nasleđe. Zato je ova tema eksplozivna jer jedan isti požar dve strane opisuju kao potpuno različite istorijske istine. Zelenski je prema izveštajima incident nazvao jednim od najvećih ruskih zločina protiv hrišćanske kulture i pozvao zemlje G7 da reaguju, uključujući i jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane. Ruska strana odgovorila je tvrdnjom da ne gađa civilnu infrastrukturu i da je Lavru, po njenim navodima, pogodila raketa Patriot. UNESCO je osudio udar na Kijevo-Pečarsku lavru kao deo svetske baštine i duhovno-kulturno mesto od izuzetnog značaja, ali upravo ta diplomatska formulacija nije zaustavila medijski rat. Jedni traže jasno imenovanje Rusije, drugi ukazuje na rusku verziju o protivvazdušnoj raketi, a treći pitaju da li se istina uopšte može čuti dok traje rat. Ovde se priča vraća na starca Zosimu. Njegovi poštovaoci navode da on nije bio gatara, već duhovnik koji je govorio iz iskustva i molitvenog viđenja. Episkop Nikolaj, prema ranijim izveštajima koje se citiraju u pravoslavnim medijima, govorio je da kod Zosime nije reč o jeftinom proricanju, već o duhovnom daru. Iguman Kiril sa Bersenevke isticao je značaj njegove poslednje volje, posebno u delu o crkvenom jedinstvu. U toj poslednjoj volji Zosima je, kako se navodi, upozoravao da se treba strogo držati Ruske pravoslavne crkve i patrijarha Moskovskog i sve Rusije, te da u slučaju odvajanja Ukrajine od Moskve, bez obzira da li je autokefalija nazvana legalnom ili nelegalnom, manastiri kojima je on rukovodio treba da ostanu pod omoforom moskovskog patrijarha.
U njegovim propovedima iz 90-ih vernici danas prepoznaju reči koje povezuju sa događajima posle 2014. godine. Govorio je o nemiru koji počinje u Kijevu, majci ruskih gradova, i koji se širi po celoj ruskoj zemlji. Govorio je o vremenu u kome će oružje biti svuda, o moralnom padu, o neprijateljstvu pravoslavnih protiv pravoslavnih, o vlastima u Ukrajini koji će po njegovim rečima pokazati mržnju prema ruskoj crkvi i ruskom narodu. Oni koji veruju u njegov dar danas kažu: to je bilo upozorenje na Majdan, Donbas, rat i progon Ukrajinske pravoslavne crkve. Oni koji su oprezniji kažu: to su reči duhovnika koji je dobro video duboke političke i duhovne podele, ali ih ne treba pretvarati u senzaciju bez mere. Posebno se pominje njegova propoved iz vremena NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. Tada je, kako se citira, govorio da se treba sećati mnogo stradalne srpske crkve i da ne treba misliti da se nevolje dešavaju negde daleko, a da druge neće stići. U tim rečima mnogi danas vide vezu između Srbije, Donbasa, Kijeva i Moskve. Kada je govorio o NATO-u, koristio je izuzetno oštar duhovni jezik, nazivajući buduće bombardovanje pretnjom koja će posle Srbije jednog dana doći i do Kijeva i Moskve. U današnjem kontekstu to se tumači kao nagoveštaj šireg sukoba Zapada i Rusije, ali i kao retorika vremena u kojem je bombardovanje Srbije ostavilo dubok trag u pravoslavnom svetu. Prema svedočenju oca Feofana, jednog od duhovne dece starca Zosime, starac je predvideo i njegovo stradanje. Feofan je govorio da mu je Zosima još 2000. godine rekao da će biti mučen i da će preživeti samo ako se osloni na Gospoda, a ne na sopstvenu snagu. Prema njegovoj ispovesti, 2014. godine zarobila ga je SBU, držan je 37 dana i bio je teško zlostavljan. Njegovo svedočenje mnogi su shvatili veoma ozbiljno, jer su važni za razumevanje zašto se u Donbasu lik Zosime doživljava ne samo kao monaški, već i kao stradalnički simbol. Manastir koji je Zosima osnovao kod Volnovahje bio je tokom rata pod vatrom. Prema svedočenjima oca Feofana i volontera, granatiranje je trajalo stotinama dana, navodno 940 dana. U manastiru su prema tim svedočenjima boravili monasi, monahinje, poslušnici i meštani koji su našli utočište. Nije bilo struje, vode, grejanja, hrana je nestajala, ali službe nisu prekidale. Služilo se u donjoj crkvi svih svetih, upravo onako kako su prema svedočenjima monasi kasnije tumačili Zosimine reči, da će im zidovi služiti kao sklonište od bombi. Jedan od najjačih motiva u tim svedočenjima jeste priča da je grob starca Zosime ostao neoštećen, iako su oko njega padale granate i delovi projektila. Pominju se i 2 rakete HIMARS, koje su prema rečima oca Feofana eksplodirale blizu kapele, dok je sama kapela ostala cela. Za vernike je to čudo, za skeptike slučajnost, ali za narativ koji se sada gradi oko Lavre, to je jedan od najvažnijih simbola. Sve može biti razrušeno, ali mesto molitve i grob starca ostaju kao znak da duhovni stub nije pao. U priču se uklapa i svedočenje da je Zosima tražio da mu grob bude iskopan dublje, da banderovci ne bi mogli da dođu do njega. Ljudi koji su to slušali 2002. godine, kako se prenosi, nisu razumeli zašto bi u Donbasu govorio o banderovcima. Tek posle 2014. godine i posle rata,
Njegovi sledbenici su te reči počeli da tumače kao upozorenje. Isto tako kako je govorio da će se bratija moliti u podrumima, tada je to zvučalo kao mračna slika, a posle granatiranja manastira mnogi su u tome videli ispunjenje. Starčevo proročanstvo o jedinstvu ruske zemlje danas je najosjetljiviji deo cele priče. U njemu se pominje jedinstvo Rusije, Belorusije i bivše Ukrajine. U ratnom kontekstu takve reči imaju ogromnu političku težinu. Zato je važno jasno reći, to je versko-političko tumačenje koje se prenosi u krugovima koji poštuju starca Zosimu, a ne činjenica o budućnosti. Međutim, baš taj deo sada dobija novi život, jer se posle požara u Lavri ponavlja rečenica da će posle pada Lavre početi ponovno ujedinjenje Rusije, a neki dodaju i rok od 6 meseci. Taj rok nije moguće proveriti kao istorijsku činjenicu, budući da je medijski moćan zato što ljudima daje dramatičan okvir. Požar, proročanstvo, 6 meseci, ujedinjenje. Oko Lavre postoji i druga savremena pozadina. Ukrajinske vlasti su posljednjih godina pojačale pritisak na strukturu Ukrajinske pravoslavne crkve, povezane sa Moskovskom patrijaršijom. Dok je Kijev tvrdio da je reč o bezbednosnim i političkom pitanju u uslovima rata, sa druge strane, vernici i ruski crkveni krugovi to opisuju kao progon kanonske crkve. U Lavri su uvođene provere, popisi imovine, sporovi oko korišćenja objekta, a monasi su se našli u centru sukoba između države, crkve i ratne politike. Zato požar nije pao na prazan prostor, on je došao posle godina napetosti. U ruskom narativu posebno se ističe da je Lavra nazvana rezervatom, odnosno nacionalnim istorijsko-kulturnim kompleksom, čime se u njihovom tumačenju svetinja svodi na muzej. Pominju se komisije, popisi, pećine, mošti, policija, SBU, aktivnosti, Raskolnička crkva, pa čak i optužbe da je prostor duhovno oskrnavljen. Ove tvrdnje su veoma pristrasne i moraju se prenositi kao stav jedne strane, ali su važne jer objašnjavaju zašto je požar na Lavri kod dela publike izazvao ne samo tugu, već i uverenje da je pad počeo mnogo pre plamena. Ukrajinski narativ je potpuno drugačiji. Lavra je ukrajinska svetska baština. Napad se dogodio tokom masovnog ruskog udara na Kijev. Uspenski sabor je oštećen, a Rusija pokušava da izbegne odgovornost prebacujući krivicu na Patriot. Ukrajinski zvaničnici govore o namernom udaru na kulturu, istoriju i hrišćanstvo. Navodi se da su spašavane ikone, relikvije i predmeti iz unutrašnjosti, da je krov teško oštećen, ali da su glavna konstrukcija i ikonostas preživeli. Ovde se Lavra prikazuje kao žrtva ruske agresije, ne kao simbol ruskog duhovnog nasleđa. Međutim, kada gori svetinja, ljudi ne traže samo tehničko objašnjenje, traže znak, traže smisao, traže krivca, traže potvrdu onoga u šta već veruju. Zato jedni u ovom vide dokaz ruske brutalnosti, drugi dokaz ukrajinske provokacije, a treći dokaz da se ispunjava Zosimina reč. Dok četvrti dokaz su svetinje postale oružja u rukama propagande. Ono što je sigurno jeste da je Kijevo-Pečarska Lavra jedan od najvećih simbola pravoslavne civilizacije. Ono što je sporno jeste ko je konkretno odgovoran za požar i kako će istorija protumačiti ovaj trenutak. Ono što je opasno jeste da se bez dokaza tvrdi da je neko namerno zapalio svetinju. Zato je najbolje reći da postoje ukrajinske tvrdnje o ruskom udaru i ruske tvrdnje o raketi Patriot. Pojačane medijske
i komentatorske tvrdnje o mogućem namernom paljenju, ali i konačna neizvesna istraga i potpuna forenzika javnosti još nisu dale neospornu sliku. Ipak za vernike koji poštuju Zosimu ovaj događaj već ima svoje mesto. Oni ga vezuju za 3 linije: pad Lavre, progon crkve i ujedinjenje ruske zemlje. Zosima je u svojim rečima često koristio jezik duhovne borbe. Govorio je o Antihristu, o silama pakla, o fašizmu, o nacionalizmu, o bratskoj mržnji, o zapadu koji kreće na svetu Rusiju, o NATO bombama, o Srbiji kao prethodnici nevolja, o Kijevu kao mestu odakle kreće nemir. Taj jezik je za savremenu publiku težak, ali za njegove sledbenike on nije politička parola, već duhovna dijagnoza. Posebno je snažna njegova molitva u kojoj prema sačuvanim svedočenjima moli Boga da oprosti ljudima što izmišljaju nacionalne jezike za bogosluženje, što menjaju liturgijsku praksu, što seju nacionalizam i mržnju među braćom i sestrama jedne duhovne porodice. Ta molitva se danas čita kao upozorenje protiv raspada duhovnog jedinstva, ali i tu je važno reći: u Ukrajini mnogi vernici na sve to gledaju drugačije, jer svoju crkvenu nezavisnost vide kao odbranu od ruskog političkog uticaja, a ne kao otpadništvo. Upravo u tom raskoraku nalazi se bolna suština ovog sukoba. I na kraju, ako su oni koji poštuju Zosimu u pravu, onda požar na Lavri nije kraj priče, već početak perioda koji će se meriti mesecima, ne godinama. Ako nisu u pravu, onda je ovo još jedan primjer kako rat pretvara svaku tragediju u mit. Ali u oba slučaja jedno je sigurno: Kijevo-Pečarska Lavra više nije samo mesto molitve i istorije. Ona je postala simbol pitanja koje će sve glasnije odjekivati. Da li se pred našim očima ruši stari poredak pravoslavnog sveta ili se kroz vatru, bol i raskol rađa nešto što su neki davno najavljivali? Napišite u komentaru šta vi mislite. Da li je požar u Lavri samo posljedica rata ili znak mnogo dubljeg duhovnog potresa? Da li verujete rečima starca Zosime ili smatrate da se njegove propovedi danas tumače kroz politiku? Podelite video, jer o ovoj temi će se tek govoriti, a ono što se danas naziva požarom, sutra bi moglo biti upamćeno kao trenutak kada je jedna svetinja ponovo postala centar istorije.